ଆପଣ ଏବେ ରେଳ ସଦନରୁ ଆସିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ମାର୍କେଟ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନ ଜଟଣୀରେ କାହିଁକି ନା 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଡିଭିଜନ ରେଲୱେ ରାଜସ୍ୱ ଦେଇଛି। ମାତ୍ର 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛି, ଅଲାଯୁକ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲି। ଆମର जो गोटा विश्वस्तरीय स्टेशन करुछु भुवनेश्वर को जो डेट देता शुभ दे कम चली किलु आए बलांगीरटा शेष कर हो पारुनी कानुरेगार मोर आरंभ करूँ एपर्यंत सरलानी कहते गोटे लिंगराज एक्सप्रेस भुवनेश्वर जीव दिल्ली एवं जीव बम्बे कुआड़े गला एते पैसा राजस्व आदाय कर रेलवे अथच खर्च पे राज्य को नहीं किसी मोदी धपई धपई गला 4 थर मोदी आइला दिल्ली के देती पैसा प्रचुर इलेक्शन पे बिहार को देती पैसा प्रचुर इलेक्शन पे अथच ओडिशा किसी नहीं लज्जा घोर लज्जा।